Yun, nandito pala tayo ngayon, natutulog na sa kwarto. Yan, si mama guys. Yan, may kausap si Sister Roxanne, yung kapatid namin guys na nasa Maynila nagtrabaho. Pero nasa Negros nagkapamilya. Roxanne family. Yun. And guys, madami pang kalat kasi hindi pa na arrange yung mga damit, mga gamit. At yun, si Jeric at si Andy pala, nandun sa bahay pa sila Remuel. Kaya kami muna dito guys. Baka nanood pa yun sila ng basketball dun sa barangay. Kasi may dun, palaro sa barangay. Kaya kami muna dito guys. Pins, amo ang bata. Sayo sabi, sayo. Itong pasayawon guys. Darayan kuhan guys, teddy bear guys. Tara Pins. Sayo guys, sayo. Itong pasayawon si Pinsi guys. Pares na iyang maniki o si iyang teddy bear. Dala, dala. Tingaling-aling. Dance, dance. Dance sila guys. Dance. Ting, Lisod na ron ay kay dance guys. pag-process. Dance si Pinsi oh. Magpamedikal. Ay. Ha? Dara Pins. Yan yung teddy bear ni Pinsi guys. Matagal na to. Gugos. Dance sa Pins, dance. Guys, pa-dance na to si Pinsi. Ning amo ang dalaga. Dan si Pinsi. Dance be dance. Yeah. Clap be, clap your hands. Clap your hands. Clap Pins. Clap your hands. Yan na. Yan na, dance na. Dance. Pins, dance na. Dance na si Pinsi guys. Lingkod siya, lingkod. Lingkod. Jibar. Magpa-music tayo guys. Sayawin natin si Pinsi. Tingnan nyo guys ha. Ayan o. Hey Pins, dance na Pins. Ayan, tingnan natin guys. Magaling to si Pinsi sumayaw eh. Nga. Dance.
Guys, good evening. Yan, kakatapos lang ni Pinsing sumayaw, guys. Galing ni Pinsing sumayaw, guys, oh. Nakulangan pa, oh, ese. Oh. Sayaw pa siya, guys, oh. Dance, be, dance, be. Dance pa ka? Dance, dance. Yan na. Ang gusto niya ng music, guys, kaya yun, inano ko muna, guys. In-stop. Titingnan pala natin yung blessings, guys. Maraming salamat po. Hinatid ni Kuya Alan at Atilos. Yan, nandito sa karton. Yan, titingnan natin kasama si Mama at Pinsi. Yan, thank you so much. Maraming salamat po sa nagbigay, Ma'am T, sa hinatid nila Luz at Alan kahapon. Maraming salamat at kay Ma'am Gray. At dito, titingnan natin yung binigay ni Ma'am at sukat ni Pinsi. Tingnan natin, guys, yung mga blessings para kay Pinsi. Nagpa-baby na nasad. Yan, guys, i-unbox natin, guys. So, yun, guys, yan yung chinelas. Ito. Sa Pinsi. Sabak man. Gusto pang sumayaw ni Pinsi, oh. Hindi ka tumuban, ma. Yan na. Sukod. Kini pa, kini. Oo, ang kiri. Aka na sa'yo na. Isukat natin yung... So yan, guys, pinasukat na ni Mama. Pinasuot na ni Mama yung... Lipay. Baby. Dance, dance. Lipay. Sobrang saya ni Pinsi, guys. Natanggap niyang mga blessings, yan, mga dress, yan, marami pala yan. Maraming salamat, Thank you so much Ma'am po. T, sa pagmamahal mo kay Pinsi. Maraming salamat po. Pins, thank you so much. Mami T. Pins. Yan, marami yung guys. Yan muna yung sukat. Basta marami yan, guys. At bagay kay Pinsi lahat. Thank you so much. Yan, ito pa, guys. May ano pa dito sa ikubag. Titingnan natin. Tingnan natin kung anong laman nito. Uy. Pinsi. Sayo na, be. Lami mag-dress, be. Be, dance, be, dance. Ayaw ni Pinsi, guys, pag walang music. Lalo na pag yung malakas na tugtog talaga, yan yung paborito. Sama na. Pre. Hindi. Mga candies. Opo, friends. Mga candies to. Pen. Likod lang yun. Sama na. Butter. Thank you. Spaghetti. Buttermilk.
Thank you, Ma'am T. Silipdan? Lipdan mo siya. Sige. Pinso. Daming pinso. Wow, si Pinsi guys. Daming mga dilata guys. Na Pins, maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am T. At kay Ma'am Gray. Maraming salamat. Ay, Binigyan mo kami. Lalo na kay Pinsi. Yung tindi, Pinso. Pang kapin? Pang kapin? yay. Guys, yan yung mga binigay para kay Pinsi. Yung mga dress. Maraming salamat po, Mami T and Ma'am Gray. Sa lahat ng blessings. Sa inyo guys, sa suporta ninyo po. Thank you so much. Sa lahat ng nagmamahal po sa amin. Sa lahat ng mga anonymous subscriber, thank you sa inyo. God bless all. Yan, balik muna kasi Pinsi magsayaw guys. Sayawin ko ulit. Yun, hanggang dito muna guys. Thank you so much. Good night. Good night, Pins. Good night guys. Good night, Gamay rin pa kaon mo. Ha? Gamay. Ibihin na. Hindi lang usay. Bye-bye na, Pins. Kamot be. Bye-bye sa. Bye-bye. Bye-bye, tara. Bye-bye. Bye-bye guys.